in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Lunang. Atol sa unang mga tuig og diin hinay-hinay na nga nidagsang ang mga katsila dinhi sa Pilipinas, usa ang lungsod sa Ilongos sa mga lugar sa tibuok kapubuan nga unang giabtan sa grupo sa mga katsila. Sigon pa sa mga napatik sa kasaysayan nga dihay galyon sa mga katsila, temporaryo nga nagangkurahi sa kadagatan sa lungsod sa Hilongos, partikular sa tunga-tunga nga bahin sa karon lungsod na sa Bato ug sa lungsod sa Hilongos. Ang maong galyon ginganlan og Birhinya nga adunay daghan nga mga pasahero nga mga gwardiya sibil, mga pari ug ingon man ang mga tripulante niini. Giingon sa kasaysayan nga sa pag-angkurahe sa galyon nga Birhinya sa kadagatan sa lungsod, pipila sa mga gwardiya sibil ang nikanaog sa galyon o naniid sa kamad-an. Kung aduna ba'y mga tao nga nagpuyo o dili ba delikado kanila ang paghihimamat sa mga nitibo. O tuod man sa paghidangat nila sa mama, naggrupo-grupo ang mga katsila aron nga ilang masuhid o ilang malibot o ilang mamapa ang maong dapit. Ang usa ka grupo sa mga gwardiya sibil ang nahipunta sa usa ka dapit og diin adunay lama sa sibilisasyon. Sanglit, aduna may usa ka umahan, adunay hayop nga gitugway og ila usab nga nakita nga adunay pipila ka mga tao ang nagtikaw-tikaw sa layo nga bahin sa kalamakan. Giingon nga wa nila ikahimamat ang mga nitibo atol sa ilang pagsusi sa lugar ug nakahukom sila nga mobalik na lamang sa galyon aron nga ikataho ngadto sa ilang leader ang ilang nakita nga kahimtang sa maong dapit. Apan suma pa nga sa dihang mobalik na unta sila o sakay sa ilang mga baruto aron nga mamugsay sila paingon balik sa galyon nga Birhinya, ang usa nila kakauban nga gwardiya sibil ang giingon nga wa na nila makuyog sa panon sa pagbiya nila sa lugar. Hinungdan nga nakahukom sila nga ilang pangitaon o ilang balikon sa ilang agi ang ilang nawagta nga kauban sa dapit nga ilang gikanan. O sa dihang nagsuot-suot sila sa kalibunan, ilang nabati ang bahakhak sa grupos kabataan sa dili ra layo sa ilang himutangan. Hinungdan nga ila gyudayon kining gisusi ug sa pag-abot pa nila didto ug diin nagikan ang sipa kayo nga katawa sa kabataan, mao na lay nisugat nila sa ilang mga mata ang ilang kauban nga gwardiya sibil nga nisakay sa kabaw ug nahagbong sa tunaan nga gikahimutangan sa kabaw nga mo'y hinungdan sa pagsigi ug pangatawa sa kabataan nga nialirong sa ilang kauban nga gwardiya sibil nga nagkalupiti sa lapok sud sa tunaan sa kabaw. Dali nga giduol sa mga gwardiya sibil ang ilang kauban nga naputo sa lapok o nanimahong kabaw aron nga makabalik na sila ngadto sa galyon. Apan sa wa pa sila mobiya sa dapit, usa sa mga gwardiya sibil ang nangutana sa kabataan kung unsa ang pangan aning maong lugar. Apan ang mga bata nga way alamag sa gipanulti sa katsila, nagsige lamang sila pangatawa sa gwardiya sibil nga nahagbong sa tunaan ug ilang gisihan og sungog nga wah! Nilunang! Wah! Sigon pas kabataan. Ang mga katsila nga nakadungog sa pung sa kabataan niingon nga lunang de kining lugar ha. Sa pag-establisar na sa mga katsila sa ilang presensya sa lungsod ug ang dapit nga gikahagbungan sa ilang kauban sa tunaan, ilang gipatik sa ilang rekord nga ang pangan sa maong lugar sa lunang sa paglabay sa pipila ka tuigan. Gibahin sa duha ka sityo ang maong dapit. Gumikan sa kadako niini. Ang duha ka mga sityo mao ang sityo Tabigi ug ang sityo Punod. Sa pagkakaron, ang Barangay Lunang pabiling malinawon og nihangop sa progreso nga gihatod sa modernong panahon. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang Barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911
atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo. Ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit, aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga gustong malinawon nga manimuyo ditong lugar. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay, gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa pagpangutungganan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O aron nga dili kayo sirkyuot paminahon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangaan nga Barangay Hi Tudpan. Ang mga unang pamilya nga malinawong nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod nga kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot, ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Balupa ang way kakapoy nga nagserbisyo ug nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pag-abot niini sa tingusbawan sa kinabuhi. Barangay Hampangan. Nyatong dekada 40 ug diin malinawon pa ang tibuok kalibutan ubos sa pagsakop sa mga banyagang Amerikano sa nasod, ang kabukiran sa lungsod sa Ilongos naputos sa hilabihang bagaa nga kalasangan nga puno sa daghang mga nakadaiyang hayop. Sigon pa sa nahipatig sa kasaysayan nga usa ka tawo nga mangayam o hunter nga ginganlan og Binoy o Balbino Patron kinsa gituohan nga gikan sa isla sa Bohol ang niabot sa kalasangan sa lungsod sa Ilongos ug nahimuot siya pag-ayo sa iyang naobserbahan sa kalasangan nga abunda kayo sa nakadaiyang mga mananap sama sa baboy ihas, manok nga ihas ug uban pa. Tungod diini nakahukom si Balbino Patron nga magtukod siya og panimay ug anhin na siya mupuyo. Usa ka adlaw diana sa pagpangayam ni Balbino Patron sa kalasangan, iyang nakita og nakahimamat ang lain pang tuto ka mga tao nga sama niya nangayam sab sa mga hayop nga naglibod suroy sa kalasangan. Ang maong mga tao giila sa pangan nga sila si Esteban Sambayon, Guillermo Sambayon o si Valentin Tuco nga nanimuyo sa bukid apan sa managlahi nga mga dapit o sa mga lagyo nga mga lugar. Matud pa sa kasaysayan, giingon nga gipakikisabutan ni Balbino Patron sila si Esteban, Guillermo o si Valentin nga mag-abot sila sa gayon nga mangayam sila og mga hayop. Magkuyog sila sa pagpangayam og diin gitakda niini ang saktong adlaw ug oras sa ilang panagtagbo alang sa giplano nila nga pagsuhid sa kalasangan sa kabukiran. Ug ilang nasabutan nga diha sa usa ka dapit sa bukid sila mag-abot. Ang dapit nga ilang gitumbok nga ilang abutanan sa ilang pagpangayam mao ang usa ka bungtod ug diin matud pa
ilang ginganlan kini nga mao ang dapit sa hampangan. Nagpasabot nga adto sila mag-abutan or magtabo o tabuanan. Atol si kaduhang gubat sa kalibutan, nikalit sa pagdaghan ang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, makalilisang ang pagpuyo sa lungsod sa maong mga panahon, gumikan sa presensya sa mga banyagang mga sundao nga hapon, nga matud pas katiguangan, mga balasobas dagko, nga mga tao nga sa way klarong rason, yano lang nga mapatay di bisan kinsa, nga ilang gikatahapan nga rebelde. Matud pa sa mga sugilanon nga ang mga pamilya nga nanimuyo sa barangay Hampangan gikan sa probinsya sa Bohol, og bisan pa man og nagpadayon ang papanghasi sa mga sundaong hapon sa Patag, ilabi na sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Ilongos, apan wa sila makatukad ngadto sa kabukiran sa lungsod. Hinungdan nga ang mga tao sa kabukiran ang malinawon nga nanginabuhi o gani sa maong panahon, bisan man tuod og adunay ikaduhang gubat sa kalibutan, ang Hampangan mao ang dapit nga gipahigayunan og tabo matag adlaw nga Sabado, og aduna sila mga ginagmay nga mga kalingawan. Gumikan niini ang Hampangan nahimong sentro sa binayluay o mga produkto o kalingawan dito sa bukid. Bisan pa sa padayong gubat diris Patag, ang Hampangan nahimong usa ka sityo sa barangay San Isidro. Ang grupo sa mga tao nga naghugpong dito sa dapit mao sila si Ambrosio Pagas, Jesus Mondirondo, Fernanda Madis, Potensiana Mondirondo, Felix Duarte, Norberto Baroto o si Teopilo Villabito. O gitawag nila ang ilang pundok og kontribusyon. Og sa paglabay sa pipila ka tuigan, ni apil og ni abin sa ilang grupo sila si Pablo Pagas, Eduardo Lampios, Filimon Toco, Francisco Valientos, Emiliano Narido, Epifanio Lombre, Procopio Agustin, Margarito Sambayon, Buenaventura Lascuta o si Sergio Madis. Samtang sa lain nga bahin, ang bana sa lider sa barangay San Isidro nga si Apolonio Nanong Rasunabi, kinsa kanunay nga naa dito sa tabo sa Hampangan, ang niotro sa pangan sa maong kahugpungan ngadto na sa Hampangan Tinabangay Club. Matud pa nga niadtong 1964 natukod ang usa ka gamay nga kapilya sa dapit og diin si Nanong ang responsable sa pagbaton sa Hampangan sa ilang santos nga patron nga mao ang Birhen sa Lourdes. Gumikan sa iyang gidonar nga usa ka imahe niini. Og niadtong 1976 natukod ang labing unang eskwelahan sa kabataan sa Hampangan. Aron nga dili na motabok pa sa delikado nga sapa ang kabataan, paingon nga to sa San Isidro aron lamang mo eskwela. Gidonar mismo ni Francisco Valientos ang iyang kagalingong yuta nga mao'y tukuran sa eskwelahan sa Hampangan. Ang mga sakop lamang sa Hampangan Tinabangay Club ang nagtinabangay sa tanang mga trabahoon aron lamang nga matukod ang eskwelahan o matapos kini niadtong 1978. Sa pagdaghan na gyud pag-ayos sa populasyon sa Hampangan, nagkasinabot sila nga mulahi na isip usa ka lain nga barangay gikan sa pagkasityo nini sa barangay San Isidro. Naking tambayayong sila sa mga opisyal sa lungsod og diin napalapdan ang kalsada paingon dito sa Hampangan og sa samang tuig formal na usab nga nadeklarar nga usa na gyud kini ka lahi nga barangay gikan sa San Isidro ug mao kanang pagkaporma sa barangay Hampangan. Ug diin si Francisco Valientos ang napili sa mga lumlupyo nga mao'y labing unang barangay kapitan sa barangay Hampangan. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Ang barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makatsila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo.
Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangaan nga himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga nimuyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Makoto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapyahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tiliente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon sa katunggan sab sa barangay Himuaw nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga grand old man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Og sa baga nga katunggan sab gihapon sa barangay Himuaw giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945 o diin subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. Ug aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nakapahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nakadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan ug ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nakadaiyang mga paugnat sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugnat sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga mosaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw usa sa mga malinaw ug progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gipanguluhan silang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sad sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanonay. O ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Flatch Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan.
Ingita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, pudibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapat gawanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon. Og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mo pahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana nahimutang sa Katin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage.
Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Ado na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsang okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ay ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukba nga takna sa 93.5 Marion FM alas 9:49. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio.
mga higala, kumusta? Og maadtong good morning na pod, Hilongos! Welcome sa lain sa nato pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungos. Kumusta na ikaw mahal kong Hilongos ton, ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa kitibuk-an nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihuna-hunaon nga pangabaga sa amahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Diha sa akong pagpalayo, Sangan usab sa tong buotan nga amahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. masigar ko kung Hilongos mo. Oh, Hilongos, Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kahanginan, ang inyong amigo nga way paglubad, ang inyong amigo nga di nagyutantong bungoton, Najib Montiracobio, makigdoyo kay pinanggahang takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. mahal kong Hilongos mo. Kabuntagon kay igsuon lang kong Hilongos doon ining adlaw mga higalang Martes. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala, pizza. Oy, noy bina. Oy, sa buwan mga higalas Hunyo tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Nang hinaut ko nga nakabudha karos ka piskay, kadasig, giman kamaya. Inito pagpanag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Nining na naglagiting gyapon mga higala nga kainit sa kabuntagon ining adlaw Martes. Oh. Adlaw karong Martes, ikadahong adlaw mga higala sa pagbalik ng tungha sa kabataan sa mga lawak sa ringanan, no? Unya, kay sige na mo hatod ka na buntag. Oh. Balik na mo mga kinder. Balik na mo mga kinder. Ay, taon. Ato yun ba mga galag, maani daw ba ang dakong kalahian sa panahon og diin? Mo'y among panahon kaniadto sa pagtungha sa elementarya o sa karon, dako yung kalahian. Oy, nga naman, sa una, hay may ginikanan intaw mag-apong sa kabataan. Lagi! Habay ginikanan in taon mga gila sa una nga mag-apong tibok adlaw na maghuwat sa iyong bata unya kanang hatod kuha sa kabataan. Wow! Taon! Karon gamay ng hilak sa bata tato ana doon no tapuko na doon mga gila ang ginikanan no og ba kini mga kinder kaso kini mga Pino. O kini mga Pino kay og mabidaan ang na may ubang mga bata lagi nga og mabidaan mga galas ginikanan porbida munga abog sakto. Lopi ko baboy giihaw. Munga abog sakto oy. Nga abog sakto sa una. Kay karon kay inig nga ab sa kabataan karon kay kuan man. Sa nga ana to the rescue na doon ang ginikanan, to the rescue. Nakaran na doon. Hapo-hapo naglikod. Paimnog Diyos. Sa unsa lang may hilos, bata aron nga dili mo hilak. Pero kaniya to, porbida. Mapagaw ka lang maghilak. Hay may ginikanan mo hapuhak. Aray! May ginikanan daw mo asa kanan. Oy! Wala sa una, oy! Ato lang mangiskoyla nga karon hinatod naman mga sagdanan. Kagahapon ko adlaw ang unang adlaw sa pagtungha. Og balik pagtungha mas kabataan sa mga eskwelahan.
Mas daghan pang ginikanan kaysa kabataan. Aray! Mas daghan pang ginikanan. Puro mong graduation. Pero kanya to, kanang sentral, porbida, mingaw pastirana. Mingaw pastirana. Sabi lang oras natin kasi, habi nagtikaw-tikaw. Ha? Dako lagi kausaban, no? Dako lagi kausaban ng panahon. Ingnon po sa mga batla karon. Nyanto man to. Nyanto man to. Pero sumo nga palandongon nakagahapong adlaw, atol sa pagbukas gyud mga gilas klase alas 7 pasado sa buntag. Samtang nagbukas mga gilas mga public school sa ilang mga klase, mapagpahigayon sa flag ceremony dito mga higala sa Mindanao, particular dito sa Sarangani province o sa Davao region, gitayog sila mga higala 7.8 nga magnitude sa linog. Spoko nimo kana, 7.8 kakusog niya na, no? Gani dugay pa natapos ang pagtayog sa yuta, no? Dugay pa na human. Unya ni resulta kini mga higala sa pagkahugno sa daghan nga mga edipisyo. Ang nakuha gyud sa video ra ba ang katotoang usa ka fast food, no? Ang Jollibee nga swerte tong uban nga mga empleyado o uban nga mga customer nga nigawas ba, no? Nigawas mga higala sa kini ang edipisyo nga pila ra ka minuto ang nakalabay, segundos ra gyud ganito, no? Samtang nagsigtay og mga gala, unya mihinay gamay, nang kusog na tayog, nakagawas ang uban, purbida. Nahugno gyud in town ang maong edipisyo. Hilumos atong lungsod. Dili ra kay kadto ray nahugno. Gani sa mga karon, matod pa mga gala sa report, no nga donay kuan, pila na kabuk, 36 kabuk patay. No. As of kuan pa ni kagabi pa ni. 36 kabuok patay. 134 ka mga naangol og 12 ang hangtod karon wa pay kita. Hilumos atong lungsod. Ang mga natugan ni mga higalas mga kuan ba rubble, mga debris sa mga building nga nangatumpag. Nangaguba. Nga daghang mga building doon nahugno gyud, no? Kay di po tiaw ng magnitude 7.8, no? Daghang mga komentaryo lagi nga, yun sa pagtrabaho, asa ka ho? Sa kusog mga higala ni anang 7.8, mura ka gisod blender. Amok, di laman lagi ta mga higala mo kanang maka-feel kayo ba kay man takasuway, ha? Pero bitaw sa nakalabay mga higalang mga panahon nga gilinog buta porbida tanang santos atong sampit. Tanang santos itong sampit. No? Dili tiaw ning ilang mga ilang nahigawan. Gani sa pagkaron, wa pa mga higalay supply sa kuryente o himan tubig. Kanang running water ba sa Davao region, labi na mga higala sa Sarangani province. Ilaw ni Pacquiao. O niya kuan do na ta mga higalay mahimong matabang, no? Wag kitang dautan, no? Kung mga higala mo padanga ta didto og tabang, no? Alang sa mga kaigsunan ni taon na to nga hangtod karon napa mga higala nagpuyo sa kadlok kay nagsige pa man ang aftershock, no? Kusog pa man mga higala ang mga aftershock sa pagtayog sa yuta o niya sigon pa sa Feebolks nga tectonic ang origin o niya kining usa ni sa mga dagko mga higala nga mga fault, no, sa yuta nga naa na tunong sa Sarangani. O gani di pa na report nga hindi kayo devastating ang gikataho mga higala nga tsunami. Boss Roberto Aquino, kusog po diri sa Butuan, boss. Kay maor mong rimong lugarahan, maor mong islahan dia. Diri sa Busay, Manila Boy, niirog og kalit ang lamisa. Ay god, gikan ni Boss
Brother Marlon Albarazin. Basig na nag liyok-liyok ilaw sa lamesa, Boss Marlon. Layo ro dia. Wagay mi kabantay kayo diri Ang ato mga galang yampo in taon nga matapos kaning kalbaryo mga galas na makigsuona in taon nga nakakaroon mga galas ka uway kasiguruan sa ilang kinabuhi kay daghang mga bata wa na mo dibalik mga galang pag sirado ang mga klase no matod sa DepEd nga temporaryo una lang isuspenso ang klase sa tanang-ang sa mga public schools sa Davao Region o sa Sarangani Province. Kay ila pang susihon ang kapinis 3,000 ka mga classroom no sa DepEd kon unsa ba kini ang angay pabaning okupahan o sani ba no sabay buhaton ni ini mga edibisyo ila pang inspeksyonon og lig-on pa ba ang mao nga building o nya usapod ang mga pamilya po ini mga bata napalagi taon ni sa trauma no napanis trauma ismoko lagi ni mura kag isod blender no gilugo ka dito. Di lalim ning ila mga galang na sinati. No? O niya, kutob sa atong mahimo og doon na tayo ikatabang, mas maayo tingali nga makapadangat na mga gala dito og kiniabang tubig, pagkaon, o uban pa atong mahimo mga gala nga maka-alibyo in town sa ilang gipangbati karon dito mga gala sa Davao Region o sa Sarangani Province. Hilungos atong lungsod. Kay sahi pa po lagi o kita mga galay nahitabuan. Di po lalim, no? Di po lalim. O niya kini wa pamunggoy nagka-imbento po lagi og kanang kuan taon. Kini mga higalang instrumento nga maka diparar og kanang umaabot bang linog, no? Mas matod pa lagi nila nga mas maayo pa kuno mga higala ang bagyo kay makapangandam pata kay kining linog. Di magkasud, no? Kaya saan palagi mo na pagtag-ad mga gala ang umaabot nga linog nga mura maguna og kanang lastiko ba nga imong gibangan nga iniglibkas ana kalitra na mga galang mo kabus o mama na ang nahitabo sa kini ang fault mga gala sa Philippine Valley kuan man ang saningan ini ay kini ang sa Sarangani dapit nga fault no. Kaya actually, ang duha ka mga yuta, magsigi mo ng pinki, no? Wala man ta makamatikod. Apan ang yuta ba nga atong gibarugan, ang tensyon, nagsigi na sila mga gilag, sumbagay si sud sa ilawom. Samtang nagsigi sila bagiray sa ilawom, sa itigayon nga, mulibkas mga gala ang yuta, ang usa mo paubos, ang usa mo pataas, mo na nga mutayog mga gala, muhitabo na ang linog. So, ambot kasi maka-imbento lisod di imbitohon tingali ang kuan no kini mga galang instrumento nga maka diparar go adunay umaabot nga linog ang ato lamang gyud ini nga mangandam tang tanan unya ra ba kanu dol tay pahigayon mga galang nga mga earthquake drill abi kay drill raman smiling kayo aray mura ra guwa ba palabay ras dunggan actually importante baya kayo na no. Dako kay na mga higala og kini ang importansya sa atong pag-survive kung simbako kita mga higalay mahitabuan dunay linog nga matigayon. No. Kuan mo na drill pangandam ba? Pero kita wa magutamaan na pangandam. Usa man ta mga higala managang og naigo na ta. Aray! Mao ni klaro mga galang force majeure. Mao ni force majeure. Kana bang panghitabo nga beyond our control o maka disrupt mga kaigsuonan sa pangalaw adlaw nga kinabuhi sa tao. Mao nay classic example sa force majeure. Mura bitaw karon ba og ang kinayahan ba nining mga panghitabo sa atong katilingban karon labi na mga higalas kalibutas politikas Pilipinas
Mura og ang kinaiyahan mga kalaboy naghatag og ehemplo. No? Oh. Dihay naglibog-libog na to mahitungod og force majeure. Hasta huwaw. Tinuod na katalagman ng huwaw. Dako na mga higalang perdisyon sa mga mag-uuma, pero makadisrupt ba na sa atong panaadlaw nga pagtambong sa opisina dili? Kini. Suma makasuri ka sa opisina karon. Nga ang mga building dito mga gila kasagaran di pa man paokupahan. Kay gi-inspection pa man. So dunay mga panghitabo nga beyond our control nga makadisrupt, makaapekto sa itong mga adlaw, mga higala nga kinabuhi. Maunay force majeure. Dili nang perceive mga higala nga kahadlok nga taligubaton ta China. Orang ang kinaiyahan na gyud mga higala mo ni pasabot na to nga pormida ka mo inso mang libog-libogon inso kagalingon nga klaro man na. Oh. Pastilan. Ay, good morning ra, Bibi Hosol. Barangay San Juan, happy na pista, Barangay San Juan. Happy na pista, ha? Pizza, kuhaan man 27 o 24. No, pizza 27. 24 sa kuhaan Simbahan Katoliko sa pizza 27. Mo ni ang naandan, no? Kapiraanan nga pagpahigayon sa kapistahan. Onya, speaking of pista. Speaking of pista, salamat na kayo sa lamian ka. Wa ko ikasaway. Wa ko mga igalay ikasaway. Wa ko nakitang daotan. There is Barangay Atabay. Oy. Kay bispiras, pista, wa magmahay. Onya, hasta pagani liwas, samot, wa magmahay. Aray! Nakada, pagtiil. Aray! Salamat na kayo sa Rayda og hari sa Kuratsa sa Tabay. Si Papa Pinoy Crisostomo o si Mama Magdeng Crisostomo. Diha gyud ay, diha gyud. Diha gyud itaon, wa gyud mahay ang kagumkom ra makaadyo. Nalukmay ko. Nalukmay ko. Ipanlimutan kung dapat ko laing trabahoon. Aray! Ismoko ko di mo na Usap ka blangganang siya malalim di mo ka na. Oy, dagang amigong pariner. Solid ning bloodline gikan ni Afrika. Ang dako-dako sa magagmay, Jim Bamix Casinilio. Nagkiat ka naman kuno ko. Diha, ikaw na kuno-una dito. Ikaw na kuno-una tambong. O dali. Wow na diha, kana gyud ka buraho nimo. Wa gyud ka magpatalinghog pagkadawat nimo. Gikambras mo ngani kas tiil. Aray! Gikambras tiil mo mo. Wa kong mahay. Patong ikasaw sa pagkaon kagahapon. Bisa magliwas na ba? Ilihir na. Ang 6-footer sa Atabay. Si John Paul, grabe ha. Purbida hangad-hangad ko. Aray! Grabe ha, John Paul. Ma'am Alnoy Manator, ingon sa inasal, gihatag, nimo gani, gisod sa U-Box. Awa, oy. Di masod sa U-Box. Dako ra po ko ng ooy. Mauwaw punta. Mauwaw tagamay. Tiil namang. Aray! Maadto na kay 3 days man. Nanti Aquino.
Natural. O mo di ay, bispiras, pista, liwas. Oh. Og sa uban mga igala nga kuha ng taon, naa sa hagipot taon nga kaniang bahin sa kinabuhi, 3 days darkness. Ang ato porbida. 3 days sleepness. Aray! Oh, kay ini ka busog nimo. Porbida mabusog ka. Kay kakaon na kag tiil sa baboy. Napay siya eh. Oh, napay suka nga. Lami kayo hang. Imnag soft drinks. Lumbujan ka usa. Inighuyab ka duha, awa na tinghadza na. Aray! O sa naman kayo, porbida oy. Mangita pa ka sa kislawas. O sa walang yan, Yasmin. O sa mga imong ipangita, magpatigbas pa ka ha? Kumaaso na ka sa imong kahimtang, ha? Ha? Agdiyan ko, katunsan ng kuto. Ipuko ni Mula. Kagahi, katunsan kuto. Lumbod sa mo kausa, porbida. Tanusas asos lumboy. Tolid ka asos lumboy. Why bungkag? Why bungkag? Paghuros sa hangin, nahigo sa hangin, tangkogo, awa na, huy, abdazon. Aray! Huy, abdazon. Kung saan mangita, magkasog ka sakit sa lawas, ha? Magpatigbas, magkasog ka. Ano na, oy? Dali, 6-footer na ito, yung 6-footer, oy. Nabaho ka rin kung hangangad, John Paul. Nabaho kung hangangad. Huwag ba ka ito magkarang? Ay, salamat kayo sa pag-abi-abi, ha, sa Barangay Atabay. Wag kay kasaway, ikakuha na ron. Ikaunom na ron katuig. Why absent? Kaunom na ron katuig, why absent? Mao gyapong bisiyo ha, no? Bispiras, pista, liwas. Yay! Alas 10:13 na mga igala sa Kabuntagon. O niya sa mga balita dinis ato. Oy, di ay usa ka hilongos nun mga igala nga bata. Ngigang abilidad ini bata oy. Kini may klaro nakakuha sa hong ibang tudlo. Aray! Ha? Hilongos nun nga bata mga igala nga apil ha, apil sa line-up kaigsuonan sa Philippine Football Team. National team niya sa 19 under. Oh, 19 under. Bata pa ni. 19 under. Philippine National Football Team. Sa Young Ascals. Kay ang national team na to, kanimang Philippine Ascals. Ang kining mga bata, 19 under. Young Ascals. Oh. Tagahilongos mga igala si Marwil Tungson. O nya, di basta-basta ang posisyon. Oy, ha? Mura sa posisyon na mong bambam sa una. Oh. Striker, ha? Forward. Kana bang muasdang, kana bang mo score mga igala o goal. Kana. Oh. Ako sa una, striker man ko. Forward man ko. Kini bambam forward ni pero abot naka-score ba gani? Aray! Di ba kakaraon nagbula inis kamot? Ay, good morning dia sa ato mga kamiguhan dia sa Lola Los Bake Shop. Lola Los Bake Shop. Ang mga gwapa nga mga tindira. Gwapa ang mga tindira, maunag kahalin kay sapan. Aray! Ang mga gwapo nga mga tigmasa og pan, mga hornero og baker. Ang master baker gyud grabe. Ang master baker gyud. Gingana ko nigbagjo. Gingana nigbagjo, nagpangaupaw ng agi ni. Ha? Master Baker Dominador. Gingan ko nagbagso, ha? Nagpangaupaw ng agi ni. Pero mag-hairnet gihapon. Nagya po hairnet. Lala, azo mo di ha?
Sa duhag loto pandikoko ha. Aray! Sa duhag loto pandikoko. Nahala. Alas 10:16 na mga igala sa Kabuntagon. Di sa ito pa nag-uban karon sa atong tulumanon, ining tulumanon nga hilongos tulungsod mga igsoon. Amanjulo Franco, good morning sa akong idol nga guwapo Manila boy. Kana. Arita mga higala sa mga balita, mga pangdinagko na ning tao nga istorya ha. Kamo dihang mga gagmay padaplin sa mudahang mga Pino. Now, sa nakalabay mga galang simana, no? Niya pa malagita ining kagulian kay igsuonas politika. Karon ba ko kakita mga igalang tao ba nga amot unsay birton ining Alan Peter? Unsa to kay birton ining giunsa ba ni pagpadako in taong rini? Aray! Ha? Nga katulid mga igala sa pagkatao ni kompanyero Rini Cayetano. Katulid ni atong Rini Cayetano? Pero giunsa ba yung tao ni pagpadako sa Alan Peter taon Puriagaba? Aray! Ha? Hypocrisy mga igala at the highest level. Pagpamakak mga igala nga natural ra kayo, way pa panghuyab nga pagpamakak oy. Grabe ha oy. No? Sa ija ko pagpamakak, hasta mga igala ija kagulingon na ilan ninja. Nasubay na magod ang pagkatao ining tawhana? Ha? Kining ida mga igalang maayo nga manulti. Ano mo palingla? No, taon? Kay og unsay isang gibuhat, maura ba kadto mga igalang isang gipanulti? Kanabit ang isang iyon nga, ha? Maunay nagaguliyang takaron kay gisamok-samok mi. Gisamok-samok kuno sila ang ilang grupo nga mao gaboy nang angkon nga mao kuno majority nanay majority mga higala nga gamay ra mo kabuok. Ha? Asa mangita na pero og siya makasulti pumila og wa kita sa tinod sitwasyon ba makatuog yung kaoy. Ha? Makatuog yung ka nga mao gyud tuod no. Majority ko na sila pagod. Ang gitudlo ni Ma'am Aida sa una, greater than less than. Simple mathematics, di kinala mahimo ka scientist. Para makahibaw ka nga mas daghan mga igsunan ang 12 kaysa na po. Pila mas nakabuok karon? Na po. Ang pikas grupo ni Gatchalian, pila kabuok? 12. Asa man taon ta manangkong ni ana nga mas daghan mga gala ang napo kaysa 12? Hilungos atong lungsod. Kini ba, we are now in uncharted waters. Ha? Wa pa ni masuwayi, sukad masukad nga kaguliyang mga gala senado. Grabe na yun kayo ang divide ba between them. Nga naman, nag-insahay naman sila mangilang pagkita kontra. Oh, ni ay mo, murag silitulapid na gulat liway kontra. Ha? Si Leon Guerrero nila may way kontra. Oh, ni ay magsuong tulpo, paliton mga higalang Rubin Padilla. Oh, ni ay Dante, mangita og mga isang tanaw, malupig sa isang pakiglalis. Oh, ni ay Alan Peter, ang tibuok katong grupo may isang gikontra. Well, grabe na pod, no? Mabita na akong giingon, nga kini ahaw man ning personal bang higala nga kasinatian. Kung ang tibuok nga kalibutan mao'y imong kontra,
naa gayud tingali nimo ang diferensya? Hilumos atong lungsod. Ha? O daghan na kaso kontra ba? Ang tanang tao sa iyong palibot imo lang na kontra. Panamin sagod ka diyot. Kay basin ba sa og naa gayud nimo ang diferensya? Hilumos atong lungsod. Kay I don't know, o pila ra ka mga instances tingali nga mahitabo nga ikaw sakto. O nya silang tanan sayo. Oh. Imo tingali eksaminon imong kagalingon, oy. Pero sa dili gajud. Dili. Ang nakangilngig ra ba yung tawhana kay professional gajud kaado mo gitawag ni sa Rappler og professional gaslighter. Hilumos atong lungsod. Nga naman, tanawa lang ida mga higalang premise sa isang istorya. Nindot kayo, statesman kayo, no? Di ta gustong samok. Andam ta nga makigsabot-sabot. Gani, matod din sa, andam kong ubiya, ini akong pwesto. Pagka nindot ta paminaon. Pero kahibaw ta mga higalang di na mao pasabot. Ha? Kay, matod pa din sa una niyang live selling. Oh. Iman niya, mas daghan pa mga higala ang iyang Facebook Live kaysa iyang gipahigayon nga sesyon. Ispoko ni mo ka na. Oh. Matod pa din sa mga higala nga. Andam siyang mo kanaog. Kung adunay 13 mga higala sa iyang mga kaatbang, doon na 13 ka mga tao. Doon na sila 13 ka buok nga makapili mga galaog Senate President. Ba't iman karon bang panganahon na, karon bang sitwasyon na sa Senado mga kaigsuonan, ato ba nga ihikling, undangon ang mga trabaho, mga transaksyon sa gobyerno? Gumikan lamang niining di tayo makakamot og 13? Hilumos atong Because lungsod. that is the very next thing to misable. Nga naman, 12 versus na po. Dili kita na mahitabo ng matrisi. Kay si Batuwa, walay kita, tungod gapon ning Alan Peter, si Jinggoy na priso. Nagpasabot ganun na 22 ka lamang nga mga senador ang available nga maka-attend. 12 man napo man ni silang Alan Peter ka solid. 12 ring sa pikas. We are now dili mo ni matawag deadlock, kitabla man ang deadlock. But kuan ba? Stalemate ba? Unsa ato ba lamang mga higalang pasagdan? Ha? The government cannot work mga higala in a vacuum. Pwede din na nga ato sa undangon ang Senado kay wa sila magsinabot. Unsa oron yung hantod pa ni sa 2028? Be. Ha? Ato sa lamang tangkahan ang Senado? Timan ni, kini ba ang pag-hapsay ni mga igala sa mga transaksyon sa gobyerno? Di mahitabo mga kaigsuran nga atong undangon ang gobyerno, gumikan lamang kay di mga tao nga mupilit yun ba sa pangayo mga ilang 13? Wala ba ito nag-ingon 13? Ha? Gingon ra majority of all its members. Pero tanaw po lagi ang practical side ba? Practical side. How can you come up with a 13? Well, in fact, kini nga po solid ng daan, gahi na kaso. Unsa 12 ra ni sa pikas, unsa 22 ra mo kabuok. Asa makamita? Mag-import kag lain? Di mahitabo na, oy, di na mahimo. Ang direkta mga galang implikasyon ini. Oh. Kini mga galang pagkadilatar sa mga balaod nun. Pagkadilatar sa mga balaod nun. Daghan na pending. Daghan mga di kadua to mga import-import mga sa basketball. Yan naman. Ang ilang citizenship kinahanglan mo agi Senado. Oh. Ang katong mga general. Unya kini karon na kinahanglan man ni mga higala og usa ka kini ang paggahin og kwarta alang sa atong mga kaigsuonan nga nabiktima in taon sa linog. Hilumos atong lungsod. Mao lagi ni akong giingon nga kuan ba ang kinaiyahan gyud ni himo mga higalag paagi
Kay ang pag-legitimize tinuod giila mga higala ni Presidente Bongbong Marcos ang liderato ni Senador Win Gatchalian sa Senado. Giila mga higala sa ubos balay-bauranan ang liderato sa Senado ni Senador Win Gatchalian. O sa tanan nga mga institusyon, gikan sa nakadaiya nga mga loadings, mga eskwelahan sa balaod, mga legal mga higala nga mga expert, mga legal luminaries. Way labot, di na legal luminaries Marcolita, ha? Bada taon? Aray! Di intaw na legal luminary. Kahor laman ang tanawon, pero di intaw na legal luminary. Ay hasta gani mga galang, motion to adjourn, idsa pang lalison. Dili na legal luminary, di gadun. So, bisa mag-asa mag-abot. Ha? Matod pa sa mga kanil Supreme Court Justice, si kanil Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, he is the lowest kind of lawyer. Lowest kind of lawyer? Ispoko ni mo ka na. Pero sa mga diehard, mga hagalang dumadapig ini nila, legal luminary, asa kare. Nagpataka man lamang na siya. Oh. Ang pag-legitimize kito ini, kining gitakda mga hagalang pagpatawag og special session, timan ang presidente mga hagalang mahimong makapatawag og special session anytime kung adunay panginahanglanon. Oh. Sa nakalamay simana, sa akong tanaw, kana bang manyuntag panginahanglanon dito sa kagayunan, kanang of national interest. Hilungos atong lungsod. Kay og imo mga galang ipatawag special session, gumikan lamang ining appointment sa mga general at tinuod na, no? Real lives ni. We're talking about real lives. Ila ning benepisyo ang mawagtang sa kataas silang serbisyo. Sa higayon nga di sila ma-appoint pagka general o sa ilang mas taas pa nga ranggo. Ang ilang benepisyo may entonces. Oh. Apan pilar sa buok. Dili man of national interest. Ha? Kining citizenship sa mga import sa basketball nga paduwaon mga ilang Pilipinas. Di man ni of national interest. Ha? Pinood, national pride di. Pero dili ni of national interest. Unya, og ato nakita, wa may balaod nun mga galang pending nga nagkinahanglan og urgent nga aksyon gikan sa Senado sa Kongreso nga magpatawag mga galang special session ang presidente. Wa. Pero karon mao lagi nang gingon ang kahigayunan kadto mga galang maoy nagtawag ni ini. Ang kahigayunan gining tawag ni ini. Nga doon na dako rason og bugat nga rason. Si Presidente Bongbong Marcos nga mo patawag mga higala og special session sa Senado kay aron nga muhatag-tag hinabang because this is a national concern, no? Tinuod man pud kadto na nga grabe mga higala ang kadaot nga namugna sa linog dito sa Mindanao. Oh, daghan mga galang mga kinabuhi ang nakalas. Gani nagpadayon pagkaroon ang search and rescue sa mga natugan dito sa mga debris. O nanginahanglan ni mga nasyonal nga aksyon kay wa pa sila supply kuryente, tubig, pagkaon, wa pa'y labot ana ang truma. O, naginahangling national intervention. So kini mas bugat ni nga rason o lehitimo kini nga rason nga magpatawag mga gala ang presidente og special session sa Senado nga ang ilang giila nga leader si Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Hilungos atong In lungsod. that way, malegitimize na kadod mga gala ang iyang pagka-leader sa Senado ug mahapsay na ning tanan. Hilungos atong lungsod. Oh. Kay kining kay Alan Peter ug sa mga grupo, pagsamok-samok lamang ni. Ha? Kay og doon na pa'y klaro mga higala political will atong presidente, gipadakop na mangulunta ni sila. Gipadakop na mangulunta ni sila. Ha? Isboko ni mo na magbuot-buot ka mga higala o pahigayon, di na kamutahon ng otoridad. Oh,
Di na kamo taon og otoridad. Sangan nga imong gigunitan ang libro sa konstitusyon, ang libro mga higala sa balaod sa Senado, internal rules, o ang Biblia. Sangan anong tulo ka mga libro mo imong gigunitan. Imong i-insistir nga ikaw gadyoy correct o ikaw may dunay otoridad despite the fact nga ang tibuok katilingban wa na intawon manumbaling nimo. Hilungos atong lungsod. Di na opisyal ang ilang mga gipanghimong mga lakang katong ilang gipatawag nga hiring-hiring kunuhay sa nakalabay mga galang Webis. Do you really think it was valid? Of course not. Unas tanan, wa to maintra sa official record. How can you make a legislation because ang Senate Blue Ribbon Committee is an investigation in aid of legislation? How can you legislate wherein wali mga galay record? Nga naman, why stenographer? Wa mga higalay Senate Secretary. In short, kadto illegal kay wa lagi ilha mga galas otoridad. Mismo ang gobyerno na wa mo ila nila and yet they still insisted nga sila may adunay otoridad. Sangan lamang mga galang wa kaabot og 13. Oh. As kini bang isang laging andam ko muna kung aduna sila 13 kay aho ng obligasyon. Aho ng obligasyon. Aho ng mandato nga gihatag sa mga tao. Mandato na ilang gihatag diri naho. Nakalimot si Alan Peter? Nakalimot si Senador Alan Peter Cayetano nga og maghisgot ta mga higalag mandate diin man ka sa dihang dunay agenda, dunay gitak ng sesyon adlaw Martes. Abi kay gidakop mga higalas jinggoy. Di na ka mo tambong. Hasta pa pagkaugma. Wa ka mo tambong. Kay silent protest kunuhay ka. Apan for the longest time, sige pangita og hain ra man nga presos flood control. Nangita tag presos flood control sa dihan di presos jinggoy, yataki me. Oh, igo. Si Jeremy mag-una-una og sulti nga nagkagubota gumikan sa mga twisted facts. Ikaw ba din nag-twist sa mga facts? Ha? Ang unang kagulian nga isang gihimo kadto mga galang okay na naman ito papasuri ng bato. Kantong pagpa-iskapo ni Jang bato. Nga dili sa dawaton mga galang nga litrang iskapo. Matod ba nila, he left? Kaklaro atong iskapo. Katong gihimo ni Aplaska. Do you really think si Aplaska mohimo sa easy-easy rato senaryo? Dili, oy. Si Aplaska mga yon, dili mo sanong og wa to mga galay bendisyon gikan sa leader sa Senado. Mupuputo lang sa armas dito. Hai, good. Ang kaguliyang mga gihatag ining tawhana, grabe na kayo. No? Unya, ang iyang blatant mga higala nga pag-assault sa kamatuuran, pag-assault mga higala sa balaod, o bisa na lamang sa decency. Dini ato katilingban. Ginamit pagkadod mga higala ang Biblia. Hilungos atong lungsod. Ginamit ang Biblia. Grabihan ang kadod-kadod. Angay lang laging nakpo ng mga tawhana. Kay ubos ba sa Senate rules? Kining mga tao nga magsamok-samok sa maka-disrupt ba sa normal nga kini ang mga trabahoon sa Senado? Pwede makapadakop. Pwede pa ipadakop. Katong idang wa gud pagtambong. Katong idang wa mga gala pagtambong kay wara sa ganahi. Kay gidakop si Jinggoy. Nga mismo gani ang igsuon ni Jinggoy si JB, hintambong manggani nga igsuon tong dako. Kini naman laong di kadugo.
Katong idang paggamit mga igala og abuse of power ba to? Ha? Katong ida mga igalang gi hatag ni bato nga protective custody, wa manas libro. Wa manas libro. Ayun idang gigamit aron nga maka-eskapo si bato. Oh, o gikan yan to. Gikan niya tong Mayo 11 hangtod karon. Naaba mga higalay trabaho na hitabo ang Senado? Wa! In fact, ang una nilang gidiscuss, sa dihang naglinaw-linaw na gamay, ang una nilang gidiscuss, dili alang sa mga Pilipino. Dili balaod nun, dili mga galabisan unsa, kundili ang rules Hilungos atong mo'y lungsod. una nilang gitandog just to serve mga gala their interest. Kay iya na palantawan nga kining iya makauban matimoy nis pagkapriso. Matimoy mga to sila madugay. Oh. Self-righteous nga grabe. Ug makapamakak mga higala kadto ko lamang isa giingon nga nanguli ang mga senador uban nakahibaw sila nga adunay mahitabo kaguliang ni senado. Ha igod. Kana wa nay papamilok ha. Way papamilok. Oh. Pasangil mga higala way resibo nga si Zay naghimo. Nga naman idang gipauli ang mga senador. Manguli na mo. Oh. Pagpanguli pa nila nagbuto-buto. Nanguli sila kay himaw sa kunoy kagubot. Wa kagabay Alan Peter. Oy. Oh? Gibadlong ka namang ganis kaparian? Ha? Nga daw shall not use the name of God in vain. Ayaw, oy. Ang iyang pagmamakak mga igala, time and again, napamatudan nga namakak si Alan Peter. Unsay siyang gihimo? Gihilam usra ang tanan. Gihilam usra. Pagkalisura ining matang mga galas tao yun ini? Ha? Kanamang di mahutdan mga higalas rason? Di mahutdan rason? Ang nakangilngig rabay ni ini nidya, ha? Kay kanabang ang kolon, yes, tingali sakto sila. Tingali sayop ko. Aminawa ni Jay statement ha? Tingali sakto sila. Tingali sa job ko. But we are referring to the same law. But come to think of it, matod pa nisa? Is it not possible nga sa job ka? Ha, igo? Kato lamang expert mga igala sa unsa tong mga data ba? Oh. May tungod tuog kini ang unsa nga ini? May tungod tuog kini ang computer? Oh. Nga lahi ang interpretasyon. Kaya gida lagi interest mo ida mga higala lagi ipakon sa kuan ko nakaduog ini, the insider. Oh. Kaya ida lagi i-insister nga mao ko ida. Ang expert hingkol out na. Sir, di man na mao. Base sa data nga akong gibasa, ang imong ipasabot dili mao. Ijang giatubang ang kuan oy, ang expert. Inja. Yes, mahimong sa job ko kay wa koy degree anak nga field. Ikaw na kay doctorate anak nga field. Mahimong sa job ko og sakto ka. Pero di ka posible nga nasa job ka. Hilungos atong lungsod. Tanawa ra? Basta ngilngiga in tawhana, oy. Para lagi naoangay ng mga dulipresohon, sa kadaghan mas kalapasan mga igalan sa malaod isang nahimo, o kining kaguliyang sa nasod nga isang namugna. Uy, naaga tong amigo na nga abogado, kini. Ngilngig ni. Ato ning taga-pagtagan. Attorney Kuya JT Benz. A civil case could be filed against Ateneo and the coaching staff for 100 million for torts and damages. Proof beyond reasonable doubt is not necessary. Many young lawyers could even take this case to make
Mark. Asa may imong gi-refer attorney Kuya JT Benz? Sa kini ang mga kaso. Obrida. Gabiha oy. Kagahapon. Gipatawag mga higala ni Senador Erwin Tulfo ang mga Marines. Dili ni Marines, no? Di lang ko din sila angay tawagong Marines. Kay ilan ra mong gigamit ni mga higalang pangan nga Marines? Nga nasuko lang gani si retired mga higala Colonel Ariel Kirubin. Nga dili na maoy Marines. Kay ibaw mong sohol to ito gibanda? Ha? Musugot ra mo nga tigkarga ra mo mga higalang mga malita? Makawa sa dignidad sa mga Marines. In fact, gidis-own ni sila mga higala sa Philippine Navy. Oh. Nga naman, naghatag og dangan. Unas tanan, kining daghan nilang mga buslot. Sa ila mga higalang mga pangangkon. Og ang klaro na gyud kaayo, tingali doon na mga higalay gamayng tinuod ini ilang pangangkon, apan matpapas manggudi mga higalas ka grabe sa mga di katuuhan nga mga panghitabo. Nga ilang giangkon. As kam ngita mga higalang apidabit nga mga otro-otro matagarang unya. Ha? Apidabit gani, di na lang mautro. Di na siya mautro. Karon kay gitawag man silang Loren Ligarnag mga bayani, nawa si Loren? Ha? Nawa? Nga sa una, klaro kayo sa unang lapid-lapid, klaro kayo nga naa si Loren Ligarda, naa si Mark Villar, detalyado giyon sa mga paghatod ang mga malita. Apan karon, nasayop sila. Aray! Ang nakangisli ni ini kay ang abogado na mao mga higalay manubag nga wa man sa dito og sa investigasyon magunta ning klaro ang tao mga higala nga dito maoy manubag, maoy mo pasabot, maoy mo patinaw, maoy mo hatag sa kumpletong detalye. Apan mas nakahibaw pas libito kaysa mga marin. Ang mga kurtir di ay. Ah? Pagka nagang butang ining di katuuhan, no? Tingali lagi doon na mga higalay ka matuoran gamay ining ilang mga pangangkon. Kay mga bata-bata, kung silang saldi ko, no? Apan kining ila mga higalang pagduhig sa mga taong di mo abi nila, pagtangtang sa mga tao nga ni abi na nila, di naman ni mao. Pag binastos man ni mga higalas atong mga institusyon, pag binastos nis mga proseso, og lamaw tanan pag binastos ni mga higalas katawhang Pilipinhon, Hilumos atong lungsod. liman ka tudlo, kitudlo lamang ka. Ha? Wa mga higalay igo nga kinian ka matuoran? Apidabit sa usa ka apidabit sa 18 ka mga tao unsa? Haigod. Pagkalisura niya na unya ang mga afayan dili maoy manubag. Nga unta ang abogado mutambag ra man ang abogado ari ra man as likod. Pero ang nahitabo ang abogado may nagdetalye nga mato ni Libito kagabi sa balita. Ha? Sabi ng mga sundalo, sabi nila, nganong mo sabi nila malagi, sila pa istorya kay naman sila imong likod. Naa sila sa imong likod, ganong dili man sila may moingon nga, sorry, kasi ma'am, nasadop ang gogo. Oh, lain pang dili katuhan. Ang pagpailis mga higala og dolyar Ginoo ko. Pila ka milyon imong pailis ng dolyar? Do you really think nga okay ra na naay messenger ka mo sukol ana? Ha? May daghan sa mga OFW din hiya. Oh. Kapila mo malangay. Magpailis na mo ilag $10,000. Be. Kapila mo malangay. Dugay na, dugay na proseso. Kay daghang tan-awon mga ila imong record. Ma-flag ka na sa amlak. Pero sila giyano ra, Ha?
Giyano ra ang pila ka milyon mga igala ka pisos, pelis nagdalar. Kini bang mga questionable mga buhat? O kini pag-apil mga igalas mga tao nga imposibleng maapil? Nga nagutaong maapil mas kontrol ang pari? Ha? Hay napita yung tao naka-flood control ang pari in tao? Marusot! Kung sa makita mo mga galaga ang pari naka-angkol o para flood control? Ang Tito Soto. Oh. Kung sa hitabo mga galang hindawat ang taong dugay ng patay. Ha? Ang ilang pag-deliver sa bahay ni Marcos sa Paway. Kanang inagiingon nga bahay ni Marcos sa Paway, museo naman naroon para naman diri sa ancestral house sa mga Romualdez. O kanami tong Santo Niño nga kuan sa may Justice Romualdez Street. O nakaadto mo ko na. Ancestral house tas mga Romualdez. But wa na nagpudyo diha nga tao. Hilumos atong lungsod. Yes, tinuod na ila na. Pero wa na nagpudyo diha nga tao din na residensya. Ang katabong dito sa Paway. Yes, tinuod to sa mga Marcos to. Pero dili na to ilang residensya. In fact, usa to sa mga tourist destination mga igala sa Ilocos. Do you really think og gudawat ka mga ilang kwarta alas na tao di mo dawaton? Ha, Egon? Pida no? Kini ba nagkatuiris mga igala nga mga di ma-reconcile nga mga statement. Plus the fact nga ang abogado nga wa dito nga og maapiki na ganin dadto pang hinaw nga yun po ang sinabi nila eh. Ug mao man lagi na nganong di man nimo na sa individualon. Ay. Individual magun unta ni kay lain-lain man sila glakaw. Unta ganong hatag bawi man ta sa atong mga pasangil kay hingabi na nato karon kay gitawag tag mga bayani. Ug mauho na. Oh, karon si Escudero mapadung na pud ni. Kay himbali mas sis. Real Street di ay. Di na sa Justice Romualdez no? Ikaw masuhito mo sa Tacloban. Ang IBS nito sa Justice Romualdez. Oh. Purbida no? Kini ba mga igalang mga butanga ba? Lie after lie after lie. Kung ato po makita sa line of questioning ni Marcolita, tigtando mga higala ang mga witness, pwede dahil na. Unsa man na investigasyon na? Di man na mau investigasyon. Sumagod. Sa kanto mga higalang dahil sa gigisa. Ha? Katong dahil gigisa si Marcolita kanyan to. Nga isang ipakontem. Oh. Mao ba to ang line mga ilang questioning? Dili. Ang isang line of questioning adversarial. Ha? Diduso pirmi. Sa mga Marines, bisag doon na sa Zop, si Japay mo supply sa mga litra nga di malitok sa mga di lagi Marines, porter. Si Japay ang ngita, ana? Kamaw pa mga ilang mutiwa sa litra nga wa malitok sa taong isang ipangutana. Sisa na mga ilating ladlad sa mga panghitabo o tigtando sa matamin na lamang ang saksi. Nabali naman tingali. Mura mas Marcolita may dito. Lain pa na, masuhito pa sila sa apidabit kaysa mga taong nagpirma isip afayan. Ginoo ko. This is a travesty. No? Pagbugal-bugal man eh. Kagahapon, gipatawag. Hingtambong ihatot tinod sa Senado. Ha? Tanawar ang unsa ka, ha? Balit ang utok ni mga ilas libito. Nakadawat ko nila suwat gikag Erwin Tolpo. Hingtubag sa mga gala the same day ko no, email. Pero asa sa hintubag? Ditong Alan Peter Cayetano. Tanawar ang unsa ka balit ang utok ni tawhana.
Si Irwin Tulfo nagsuwat nimo, hingtubag ka ditong kanyitano? Di naman tingali mga higala kinahanglan mahimo kang abogado para kahibaw kang asa ka mo tubag na pita, oy. Kisa imong panangatan si mong tubag? Ha? Hingtambong Senado. Diin pa dong? Dito sa opisina ng Ruben Padilla. Imbis nga manubag sa mga pangutana dito sa sesyon, sa hearing, nagpreskon. Sa laktod, evasive. Naglikay. Klaro ana. Ha? Naglikay. Dunay gilikayan. Og limpyo pa lamang katod lamang mga higala o konsensya ng mga tawhanan. Nganong di mas anda mo, wow sila kagalingon dito sa hearing, be, aber. Nganong daghan man tagtiktikalidad ka itong mga higalang pang ibang zawzaw. Nganong mosandig man tas mga teknikalidad. Nga kamatuuran mga itong ibang ngita. Be, maadyo pagkaliwat Sara Duterte. Maadyo pagkaliwat. Pangutanon ag itubag. Nganong ikaw may nangutanan convicted mga. Pangutanon. Ha? Ni Renico, unsay siyang tubag? How is she related to Saldico? Anawara? These people are exhibiting mga higala, mga aksyon nga dili worth it sa atong gihatag nga pagtagad nga to nila, oy. Dili worth it sa pagka-leader. Hilumos atong lungsod. Dili worth it mga higala nga mudawat ining ilang mga benepisyo mga suhol gikan sa yano nga mga tao nga yabag-yabagan rata. Jamaan ra. Sandigan rag balaod mga higala kutob sa ilang mahimo ug pabor nila. I-aplikar la ang balaod og angay nila. Pero di sila kaangay, why balaod-balaod? Why sisisisyon? Kay wa ko kaudson. Pagkada kong demontres ni Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. apiki hinutos oras da, lipat ko da. Astilan. Tamo po good, oy. Di ara itong mga small business. Ato sa ni Palotso, ito mga small business kay, probina, 15 na rin ni katao, lagi taon. 15 taon ni katao, kaya kailangan pangita din eh. Sila Mama Poring, og si Manonistor, hing baskog na Manonistor, bitaha gamay. Si Mana Nading Ralyo sa Tabunok, si Mana Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo, si Mama Magding Crisostomo, si Sir Austin Rioma Sanuan, si Mami Set o si Dedicine Arribal, si Inday Gamay, Inday Dako, mga anak ni Mano Hining, si ang Rainas Kabulakan sa Western, 1969, Mother Got, Father Siring Rabi, si Mano Iroli Aquinos Gomez, si Part Ray Bohol, dili agbaksir ha, remark ba to? Remark. Ray Bohol, diya sa Barbara, og si Mananina sa Bosidos, painitan. Ato sa ning Palotso to mga ginagmay small business kay pabila pangitaan ta. Mubalik ta man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan nayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka,
tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlawng birnis. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga tagingting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Katutukmang atak na sa 93.5 Marion FM alas 10:57 nas kabuntagon. Balik tamay sa paparagobas tulumanon yung tulumanon nga hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga igala sa hinapos na nga bahin sa Tapapanag-uba sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon kong nagpaminaw niyo, boss Galagas Kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dinatantong bungoton, Najib Montira Cubio, makigdoyog ay pinanggahang ito, takarang unto pala sunsyeng takna, niining kamuntagon. Nakaruhay ko ang kalisay, nang ginaot kong ikaw na mati pinalangga ko. Ang almadator, unsaon na lang, og maupay, nahimong congressman sa 5th District of Leyte, ug maoy, magdaghan, jutay radyon. Pilito. Mahal kong hilo. Di lagi ni katuuhan, lagi ng isa mga igalang mga pangangkon. Ang isa magong himuon, mga igalang nga badge of honor, katutuang, mga igalang pidap scam, nga na preso, mga igalang si, sige na to, na pulis, Janet Lim na pulis. Ito porbida po doy. Diha Tabla rami nag-istoryo takong uungo inilibito. tuman sa mga pangan. Kaya ipagawas mga galang nga statement si retired Colonel Ariel Kirubin. Bato nila, I am a retired Marine officer who was twice jailed, experience being brought to the morgue, clinically dead, fighting for what I believe was right, fighting against corruption. How can we dignify and say these men are honorable? Matod ba na mga galang retired Colonel Ariel Kirubin ha? They knew that the money they were delivering are people's money stolen by corrupt officials. They condoned this illegal practice. Now they are coming out as honorable men and being hailed heroes. Matod mga higala ni retired Colonel Ariel Kirubin. Matod dia, tell that to the true Marines. Hilungos atong lungsod. Unsa mulalis kung tayo ni mga galang tinuod nga Marine. Kiwi Rabi, naapil ang pari sa flood control kay nisuong subaha.
Maximus Palo. Nakapairis ko $1 million. Katong nagduwa mig Millionaires Game. Piki naman ko ni mo do. Tila ni Sora ini kentanga. Unsa mao ni mga ang nakangilngag mga diini. Kay ni ay mga tao mga igala nga motoo sa gipanulti, tanang gipanulti, niining mga tawhan ang wa gani resibo-resibo. Mintras ni mga higalay mga pasangil nga adunay mga dokumento, well documented ang mga panghitabo, gikan mismo mga ilang mga baba. Ni ay Rodante Marcolita, tanang ebidensya gikan din siya. Hilungos! Ni ay Sara Duterte, tanang ebidensya gikan din siya. Hilungos! Di tamo too. Di tamo too. No? Pandaot ra ng ilang inday. Ha? Pandaot ra ilang inday. Di tamo too sa report sa AMLAC. Di tamo too mga igalas report sa COA. Di tamo too mga igalas sa report sa mga bangko. Apan mo too tayong mga istorya, mga igalas, mga kargador nga way mga resibo. Hilungos! Atong lungsod. Wa tabaliwa ining kalakiha. Wa pa tabaliwa. Atong gi-question ang mga institusyon. Ato mga questionon ang mga saktong mga investigador. Katong nahitabo aplas ka. Unsay gihimo Alan Peter? Ha? Isang gi-question ang investigasyon sa kapulisan o sa NBI. Good. Kay wa man muhaom sa isang naratibo. Urbida, no? Now, how can we move forward? No? How can we move forward if we have people in power like them? Hilungos! Atong lungsod. Ha? If we have people in power like them, unsaon malaman nato ni? Nga dili mo too mga ilang otoridad og dili pabor nila. Ni ay bato. Gusto mga igalang paapilon sa Administrator of Justice. Mo-appeal mga igalang sa impeachment. Nga siya mismo is an evader mga igala of justice. Hilungos! Atong lungsod. How can someone administer justice where he himself, in fact, is evading justice itself? Hilungos! Atong lungsod. Be? Urbida, no? O magdaghan tayo ni gamay ra, alas 11:04 na. Tayo oras noon. Tapos na istorya o ta, pero ugma na po lamang na yun. Depay na eh, Congressman Alvarez. Sawa mo inurso mga igala sa impeachment batok ni Bongbong Marcos, gi-appeal. Kaya kay baong perting na to, mga igala ni Alvarez. And enhancing the Da. beauties of nature. You're honest and Angay na mga panghipuson, mga irong buang ba, panghipuson mga untan eh. Ang mga irong buang, panghipuson eh, nga naman. Kay piligro lang yun ang irong buang o makapaang. how you love that home. Salisura na to. Manapot po honoy, saka to dogo. Kaya ikaw panahon. Tagan, mga yan, sisibok ang puwersa. 93.5 Marion FM. Tangan sa Tupinanggaon, manggihuranaon ng pangabaga sa bahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Tangan sa satong buutan nga bahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo boss nga lagad sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dinatantong bungoton, hapsay nagnaw. Najib Monteracobio, manamilit og moingon. Ang katarong o ang kangayan, magkabiling idlas, kana ako dili pangitaon sa katawhan. Hilungos! Atong lungsod.
found stars to shine. Adto na Minoy! Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Good morning Hilongos. Sorhay! Hilongos! Atong lungsod. A healing voice and warning. Trees in the forest are now dancing as the wind